Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Ninz. If you guys new here to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and then click the notification bell, and then leave your comment below. If you guys have any suggestion for me, please feel free to comment below. So guys, what we have right now is, I'm very fan um, of this younger since I watched the video. So guys, without further ado, join me watching this video, reacting to this video, guys. What we have right now is DIANAANKUDINOVA. The song is entitled Blizzard. Где-то там за окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть, Grabe yung то boses не niya dito, guys. поспать. Wow. Саваном белым вьюга, думаю, кровь где-то More improvement, guys. ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит февраль. Ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Саваном белым вьюга, думаю, кровь где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Wow. Bravo. Guys, kung talagang may time kayo, if you have free time, try to watch this, guys. DIANAANKUDINOVA. And then I promise you guys, mapapamahal kayo dito sa young lady na to, guys. She is very talented. So please watch the video, guys. So if you guys love DIANAANKUDINOVA, please don't forget to subscribe to my channel. Click the subscribe button and click the bell, and then like and share, and then leave your comment below, guys. So thank you so much. That's all for tonight. Thank you so much. Keep on watching on my channel, guys. Keep safe. God bless you all. Once again, this is Ninz signing off.